বড়ই ভাগ্যবান আমরা, বড়ই ভাগ্যবান, বড়ই ভাগ্যবান আমরা, বড়ই ভাগ্যবান, আমরা বড়ই ভাগ্যবান, আমরা বড়ই ভাগ্যবান, বড়ই ভাগ্যবান, আমরা বড়ই ভাগ্যবান। কষ্ট হচ্ছে ভাইয়া? কষ্ট হচ্ছে? চালিয়ে দিতে পারবো? আরো করবো? আপনারা বললে করবো, না বললে তো নাই। করবো তো? বাংলা পড়তেছি, আমরা বাংলার মানুষ, আর আপনারা বাংলা বুঝবেন, কিন্তু উর্দুতে যদি বলি কয়েকজন বুঝলেও উর্দুর অর্থটা বুঝবেন না। উর্দুতে যে নাতগুলো আলা হযরত লিখেছেন, সেই নাতের এক একটা অর্থ যদি আপনারা বারবার শুনেন, তাহলে আপনারা হয়তো নবীজির প্রেম যদি ইশক যদি থাকে, আপনারা দিন রাত শুরু কান্নায় করে করে পার করবেন। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ, বলবেন আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। উর্দু তাহলে পরে একটা উর্দু পড়ি। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तो वक़्रारवियुन नूर है, ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तो वक़्रारवियुन नूर है, अस्सलातु अस्सलाम चिल्ला बोलन ना दूरे रसूलुल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, जर्रा जर्रा सब जगह का नूर से मामूर है, इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, जर्रा जर्रा सब जगह का नूर से मामूर है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो